ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା OSS ତରଫରୁ ଏକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ CGL ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ନୋଟିସ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। ଏହାର ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିବା ଏକ ନୋଟିସ୍। ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଡିଟେଲ୍ଡ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା CGL, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2024 ଫର୍ ଗ୍ରୁପ୍ B ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ C। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଗ୍ରୁପ୍ B ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ C ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଆସିଛି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆଣିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହିଁ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ଟି ରହିଛି କେବେ ନା 5/4/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହାର ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି 2/5/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏଟି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଏହାର ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 5/4/2024ରୁ, ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି 5/5/2024। ସେପରି ଯଦି କିଛି କାହାର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ 17/5/2024 ଯାକେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ www.ossc.gov.inରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ସବୁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ବା କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିଛି କି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି, କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆସିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ, ଏହାର ସାଲାରୀ କେତେ, ସବୁ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି କମିଶନର ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସିଛି। 21 ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ Bର ଅଛି। ସେପରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ CT ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ଗୋଟେ ପଦବୀ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ପଦବୀ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ପଦବୀ ରହିଛି 61ଟି। ସେପରି ଅଡ଼ିଟର ପଦବୀ ରହିଛି 3 ଗୋଟି। ଅଡ଼ିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟର ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସିଛି 5ଟି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 15 ଗୋଟି ପଦବୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ପଦବୀ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସରିଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ HOD 8ଟି ଅଛି। ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ HOD ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିସର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ 3ଟି ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 3ଟି ରହିଛି। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ଅଛି 469ଟି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦବୀ। ଗ୍ରୁପ୍ Cର ଅଛି, ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ 4 ଅଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ରହିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି 586ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନରିଜର୍ଭର ଅଛି, SC/BC ଅଛି, SC ଅଛି, ST ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ଟୋଟାଲ ରହିଛି 586ଟି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଲେଖିଛି ଯେ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି
कि कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट मस्ट हैव पास्ड बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बैचलर डिग्री ही मागिछि, जेकोसी स्ट्रीम थे चलो किंतु बैचलर डिग्री थी दरकार एवं मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज थी दरकार। जो मैंने अप्लाई करेंगे से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दरकार। सर्वनिम्न एज कथा जो देखा 21 एवं सर्वाधिक 38 वर्ष। जो मैंने एससी एसटी पिला माने अछंती से एज रिलैक्सेशन अच्छी। तबे आउ कौन सब डिटेल रही धीरे धीरे ये आलोचना करुच्ची। देखो प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कथा जो देखा फास्ट गोटे प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन हम 150 मार्कर। देन तापर मेन रिटन एग्जामिनेशन हम 200 मार्कर, जो थे दुईटा पेपर लगे। गोटे रही लैंग्वेज ओडिया एंड इंग्लिश, आ गोटे रही पेपर 2 जनरल स्टडीज। यही भाव में यार सिलेक्शन प्रोसीजर रही एग्जाम प्रोसीजर रही। एवं ये गोटे रही मैथमेटिक्स टेस्ट हम जो मैंने ऑडिटर्स मैथमेटिक्स टेस्ट रही। गोटे लिखाई कैंडिडेट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्विस पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो ऑडिटर इंस्पेक्टर ऑफ एंडोमेंट्स जूनियर असिस्टेंट जोटा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई आसी कौन गोटे कंप्यूटर स्किल टेस्ट बाध्यतामूलक रही। तो यही भाव में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब रही। तो जहाँ भी गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन ताहा मु जणै दउछि। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन कथा देखिए आम केबे एवं केउठी हबो। देखंतु एठी कहिछि कि जुलाई रु सेप्टेम्बर भितर ही हबो। तो एग्जैक्ट डेट एवं टाइम परवर्ती समय ये वेबसाइट माध्यम जणाई दिया। तो जो चाहते अप्लाई करने निहाती अप्लाई कर दिंतु। ये जो OSS तरफ आसी सीजीएल रिक्रुटमेंट तो बहुत बढ़िया पदवी, यार सालारी बहुत भल। जो मैंने चाहते अप्लाई करने निहाती अप्लाई करंतु। तबे ये जो सिलेक्शन दिया मेरिट अनुसार ही दिज्व। ये स्पष्ट लिखी द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर फाउंड सुइटेबल इन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शाल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो सब कैटेगरी वाइज मेरिट तैयारी हम। तो बहुत बढ़िया सीजीएल तरफ आसी। जो मैंने चाहते अप्लाई करने निहाती अप्लाई कर दिंतु, कारण एभली केबे भी पूर्व आसनी। वर्ष जो भाई नियुक्ति सब गवर्नमेंट तरफ आसूची। तो जो मैंने निजक प्रस्तुत करुले सीजीएल केबे आसीबो कहीं आसुनी एम सब ये प्रश्न सब थिला। तो से निहाती अप्लाई कर दिंतु। तब आम देखा द डिटेल सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो मेन रिटन एग्जामिनेशन डिटेल सिलेबस देखा लिखाई प्रिलिमिनारी कौन ना अर्थमेटिक आसो 10th स्टैंडर्ड डाटा इंटरप्रिटेशन आसो चार्ट ग्राफ टेबुल डाटा सफिशिएंसी ये सब आसो। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी ये सब प्रश्न आसो। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस किसी आसो। कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस किसी आसो। सेपरी डिटेल सिलेबस मेन रिटन एग्जामिनेशन कथा जो देखा ये दुईटी पेपर रही। तो फास्ट पेपर रही लैंग्वेज ओडिया इंग्लिश, जो थे कि ओडिया लैंग्वेज आसो कम्प्रेhension 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रेhension आसो +2 स्टैंडर्ड। प्रेसिस राइटिंग आसो यूज एंड वोकाबुलरी आसो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया आसो। से भाई जब आम यार पेपर 2 कथा देखा तेबे ये पेपर 2 रे रही जनरल स्टडीज रही ओडिशा इकोनॉमी एंड बजेट उपर किसी प्रश्न आसो। वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आर्ट एंड कल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा। तो हिस्ट्री उपर बहुत प्रश्न ये आसो। तो डिटेल सिलेबस कंप्यूटर स्किल कथा जब आम देखा से अच्छी कंप्यूटर फंडामेंटल्स आसो MS विंडोज ऑफिस सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन डाटाबेस यूज ऑफ इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट यही सब विषय सब आसो। तब जब आम मैथमेटिक्स डिटेल सिलेबस देखा ये स्पष्ट मेंशन अच्छी कि अर्थमेटिक्स आसो अलजेब्रा आसो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आसो मेंसुरेशन आसो ऑल सेकेंडरी स्कूल लेवल सब ये आसो। तेरे बहुत बढ़िया कथा जो मैंने चाहते निजको निज प्रस्तुत करुले किंतु अप्लाई पूर्व के करना कारण आगुरी तो एमती के पोस्ट बहुत कम आसे। तेरे बहुत भल खबर सान कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर ये जो नोटिस टी आसी सीजीएल रिक्रुटमेंट रही अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रुटमेंट रही। तो जो मैंने चाहते अप्लाई करने निहाती अप्लाई करदे। एवं जहाँ भी सब ये रिक्रुटमेंट नहीं कि जहाँ भी सब नोटिस आसो मु परवर्ती समय निहाती प्रोवाइड करी। तो जो मैंने देखुं भिडियोटी निहाती सांगसाथी मानक शेयर करूँ एवं से
ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।